Okay, lighting dah on. Alright, camera record, audio record. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel guys. Nama saya Ilham. Saya nak ucapkan ribuan terima kasih kepada yang dah subscribe to my channel. Dan kepada yang belum subscribe lagi, korang apa hal? Kepada yang belum subscribe lagi, so please subscribe to my channel because it's free to subscribe. Please support me guys. So sebelum saya mulakan tajuk cerita hari ini, saya nak bercerita sikit pengalaman saya tentang video yang saya nak upload. Last week, aku decide nak upload video weekly to my YouTube channel. Then saya realise something guys. Every time aku upload video, aku hairan kenapa video aku tak jelas. Biasanya aku selalu tengok video orang in 480p, tapi video orang lain jelas je, tak ada masalah. Kenapa aku tengok video orang in 480p? Sebab it's good enough for my mobile phone, dan juga at the same time saya boleh jimatkan kuota internet. Then bila aku pula upload video then watch in 480p, video aku kurang jelas. Itu yang aku hairan. Dan lepas tu aku cubalah cari jalan penyelesaian. Kenapa video orang lain boleh jelas dan kenapa video saya tak boleh jelas? Kan? Mungkin aku salah setting ke, salah export ke, ataupun tak tahulah, sebab aku dah record in 1080p. Tapi bila lepas export, tengok dekat PC dan tengok dekat mobile phone, okey je, tak ada masalah. Tapi bila kita dah upload pergi YouTube, video kita dah jadi kabur dan tak jelas. And of course lah, aku tak akan biarkan orang tengok video aku dekat channel YouTube aku tak jelas, tak best kan. Macam video semalam yang saya upload, saya dah bincangkan. Actually topik ni saya dah bincangkan pada last video, tapi penjelasan saya tu kurang jelas disebabkan ada masalah teknikal, mostlynya ke audio lah. Audio saya kurang baik, tapi malam ni saya gunakan pin mic. InsyaAllah audio terbaik. Aku search lah YouTube macam mana nak cari penyelesaian untuk masalah ini, how to export a video for YouTube. Dan bila aku dah apply benda yang sama, tapi tetap juga aku punya video tetap kabur. So what's the problem actually? Then research after research, last aku jumpalah juga jalan penyelesaian. Okay, rupa-rupanya setiap kali kita upload video ke YouTube, YouTube akan compress video kita. So saya memang tahu YouTube akan compress video kita, tapi kenapa orang lain okay? Kenapa video saya dikompres sangat-sangat tak jelas? Rupa-rupanya ada bezanya untuk YouTuber pemula macam aku dan juga YouTuber yang lain yang dah senior. Sebab bila YouTuber senior upload video, diorang memang ramai penonton, so YouTube akan bagi the best codec. Tapi untuk YouTuber pemula macam aku, YouTube tak akan bagi the best codec, so YouTube akan compress our video very compressed. Sebab apa? Sebab mungkin sebab reason YouTuber pemula macam aku ni masih tak ramai lagi penonton. But no worries, saya ada jalan penyelesaian. Walaupun YouTuber pemula macam saya ni masih boleh dapatkan video yang jelas di YouTube channel. Untuk YouTuber baru, YouTube akan bagi kodek AVC1, which is yang kurang sikit kualiti dia. But untuk YouTuber yang lama, yang senior, YouTube akan bagi kodek VP9 ataupun VP09. So let's get into it. So hari ni saya nak menggunakan tablet sebagai contoh. Korang boleh je gunakan PC ataupun iPad
Yang penting, walaupun apa saja software yang korang gunakan ataupun apa saja aplikasi yang korang gunakan, yang penting cara export setting tu kena betul. Alright, let's get into it. So now saya nak gunakan VN. Alright, VN, then let's say this project. Okay, let's say korang dah siap edit untuk korang punya project video, then last kali korang nak export. So saya nak tunjukkan dia punya export setting. Okay, so export setting. Untuk export setting, walaupun korang shoot in 1080p full HD, korang kena export ke 2.7K ataupun 2K resolution. Untuk frame per second itu suka hati korang, dan bitrate untuk 2.7K saya nak tinggikan ke 21 megabyte per second. So let's export the video. So the trick is, you guys cuma perlu export korang punya 1080p video full HD to 2K resolution, which is 2.7K lah to be exact, ataupun ke atas. Korang boleh export ke 4K, tapi saya tak cadangkan untuk 4K sebab 4K file terlalu besar kan. So korang boleh jimatkan space korang. So lepas korang dah siap edit, siap export, and it's time to upload, then korang boleh check sama ada korang punya codec masih AVC1 ataupun VP9. So macam mana nak check? So kalau korang menggunakan mobile phone ataupun menggunakan tablet, korang kena pergi YouTube desktop. Tapi kalau korang menggunakan PC ataupun Mac, korang boleh direct check. So cara-caranya adalah, let's go to the YouTube desktop. Alright, korang boleh tengok dekat video korang. Let's say I choose this video, okay? Korang boleh pause, then korang pergi ke start for net. Let's see. Alright, now korang tengok tu dekat codec tulis VP09. So tahniah, korang dah dapat codec VP09. There you go. Aku harap video aku kali ini sangat-sangat bermanfaat bagi korang. Kalau korang suka, please tekan like and please subscribe to my video guys. And kalau boleh, korang tekan lonceng yang ada kat bawah ini, so korang akan di-notified setiap kali ada video baru yang datang. Alright, so saya rasa itu saja perkongsian untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay safe and bye-bye.